अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मैरिज में और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो किस तरह क्रिएट होते हैं और आपकी पार्टनर की पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क होता है और क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये केसेस बाद में शादी के जो केसेस हैं ये बाद में डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक अब्यूज़ में क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस का और डोमेस्टिक अब्यूज़ का फ़र्क साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली पता होना चाहिए। अगर आपको ये फ़र्क नहीं पता होगा तो आप कभी जज ही नहीं कर सकेंगे कि आपका पार्टनर डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस है या डोमेस्टिक वायलेंस का है। एक रिसर्च के मुताबिक 99.9% मर्दों की तरफ से डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस आता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मगर ये केसेस इसकी शरह अभी तक पूरी दुनिया में मर्दों में ज़्यादा है फीमेल्स के हिसाब से। अब इसका फ़र्क जान लेते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज़ में और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या फ़र्क होता है। डोमेस्टिक अब्यूज़ कहते हैं कि एक ऐसी प्रेशर को, एक ऐसे साइकोलॉजिकल प्रेशर को जिसके अंदर आप अपने पार्टनर के ज़ेरे असर होंगे, वो आपको डोमिनेट करता जाएगा हर मामले में। जैसे आपने अक्सर ये जुमले सुने होंगे घर में कि ये परफ्यूम क्यों इस्तेमाल कर रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें तरीका नहीं है। हालांकि आप चाहे डॉक्टर हों, चाहे मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आपने मास्टर्स डिग्री की हो, लेकिन इस तरह के जुमले आप अपने पार्टनर से सुनते चले जाएंगे। और एक वक्त ये होता है कि साइकोलॉजिकली मुस्तकिल प्रेशर में रहने की वजह से आप ये फ़र्क ही भूल जाती हैं कि आपका हस्बैंड ठीक है या आप ठीक थे। तो इसको डोमेस्टिक अब्यूज़ कहते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस में क्या फ़र्क होता है? डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस में साइकोलॉजिकल प्रेशर का जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि आपका पार्टनर आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा ही नहीं। आप सही बात करें, आप गलत बात करें, वो बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले हाथ उठाना शुरू कर देगा। या अगर वो बाहर कोई साइकोलॉजिकली या इकोनॉमिकली कोई भी प्रेशर डील करके आया है तो उसका सारा गुस्सा आप पर निकलेगा। इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अब बात यह है कि जिस सदी में हम रह रहे हैं उससे थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं, आप 19s में चली जाएं, आप 18s में चली जाएं, जब हमारे पेरेंट्स के भी फोर फादर्स ने जब कभी शादियां की थी तो तब शादी और तरह से होती थी। तब रिश्ते फ़ौरन होते साथ ही आपने रिश्ता निभाना होता था और उसमें उस वक्त साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के वायलेंस के केसेस नहीं आते थे। उस ज़माने में अब्यूज़ के या वायलेंस के केसेस नहीं आते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लाइफ बहुत सिंपल थी और लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। उसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रेशर उस तरह नहीं था ज़्यादा जिस तरह अब है। अब तो हमारे पास टाइम होता है, 2-2 साल, 3-3 साल मंगनियाँ रहती हैं। आप अपने पार्टनर को अच्छे से जज कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने पर्सनैलिटी के कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप देखकर जज करेंगे कि ये केस बाद में डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस में क्रिएट तो नहीं हो जाएगा। अगर आपका खुदा न खास्ता शादी के बाद ये केस स्टार्ट होता है और शादी के बाद आपको बहुत देर बाद पता चलता है, साल के बाद, 2 साल के बाद, कि आपका हस्बैंड तो डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और वो इस तरह की आपके साथ उसकी शादी चल रही है और आप उस प्रेशर के अंदर हैं, तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा मशवरा ये होगा कि आपको खुदा न खास्ता 1 साल बाद पता चले, 2 साल बाद पता चले, अब फ़ौरन क्विक डिसीजन लें और उस पार्टनर को, उस शादी को उसी वक्त ख़त्म कर दें। इसका कोई दूसरा हल नहीं होता बजाय इस बात के कि अगर आप ये सोचें कि आप इस शादी को ठीक करने की कोशिश करेंगे या उस पार्टनर को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके अपने बस की बात नहीं है। ये एक थेरेपिस्ट कर सकता है, एक कंसल्टेंट कर सकता है। अगर आप अपनी शादी बचाना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप अपने पार्टनर को के साथ ही सर्वाइव करें और इसकी ये आदत भी ठीक हो जाए, तो आप फौरी तौर पे साइकोलॉजिस्ट को या कंसल्टेंट को विज़िट करना चाहिए। वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा कि ये चीज़ बाद में बेहतर हो सकती है कि नहीं हो सकती, या आपको अपनी शादी को ख़त्म कर देना चाहिए या इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब पर्सनैलिटी के वो कौन से फैक्ट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपका हस्बैंड डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। सबसे पहली बात ये कि जब स्टार्ट में आपकी शादी हुई भी होगी तो एक साइन ये होगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपको लगेगा कि वो आपकी एक्स्ट्रा केयर कर रहा है, आपकी एक्स्ट्रा मोहब्बत में, आपको अपनी मदर की तरफ नहीं जाने देगा। हर चीज़ कहेगा मुझसे पूछ के करो, कहीं जाना है मुझसे पूछ के करो, जस्ट फॉर द साइन ऑफ केयर। लेकिन बहुत एक्सेसिव केयर, बहुत ओवर एक्सेसिव केयर भी आपकी डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस में बाद में क्रिएट होती है। ये पहला साइन होता है। और दूसरा साइन ये होगा कि 6 महीने से लेके 8 महीने तक आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हनीमून पीरियड चल रहा है, एक
لو رومانٹک پیریڈ چل رہا ہے جس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کی بہت کیئر کر رہا ہے، آپ کپڑے بھی اس سے پوچھ کے پہن رہی ہیں، آپ سینڈل بھی اس سے پوچھ کے پہن رہی ہیں، پرفیوم، لپسٹک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کیئر کر رہے ہیں، کیئر اور بات ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سائیکولوجیکلی آپ کے ارد گرد گھیرا اتنا تنگ کر دے گا کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا ہسبینڈ ڈومیسٹک ابیوز کا کیس ہے. یہ ڈومیسٹک وائلنس، ڈومیسٹک ابیوز کے کیس کی یہ پرسنالٹی کا دوسرا فیکٹ ہے. تیسرا سائن کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ سال تک تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور سال کے بعد اگر وہ پہلی بار وائلنس کرتا ہے یا پہلی بار ابیوز کرتا ہے، آپ پہ شاؤٹ کرتا ہے، آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ اس انسان کو جانتی ہی نہیں. اور سائیکولوجیکلی جو ایک دم آپ کے اوپر فرسٹ پریشر آئے گا، ڈپریشن کا ایک دم جو پینک اٹیک آئے گا آپ کے اوپر، وہ آپ کو بہت بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اس سینسس میں نہیں ہوتی اس وقت اور ڈیسیژن نہیں لے پاتی. اور وہ کیا ہوگا کہ 2 منٹ کے بعد، 3 منٹ، 15-20 منٹ کے بعد، یا ایک رات یا اگلے دن کے بعد 24 یا 48 آورس کے اندر وہ آپ سے سوری کر لے گا اور کہے گا ایم سو سوری، میں نے تو زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا. اس کے گھر والے بھی اسی بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد چلتا رہے گا. اور وہ جب بھی آپ کو مارے گا یا آپ کے ساتھ ابیوز کرے گا، ڈومیسٹک یا وائلنس یا ابیوز، تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ آپ سے سوری کر لے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا، یہ اب ٹھیک ہو گیا. یاد رکھیں کہ کبھی بھی ڈومیسٹک ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کو پرولونگ نہیں کریں. اگر آپ کی شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں، اگر آپ اسٹیپ فارورڈ کر سکتی ہیں، آپ کے پاس چانسز ہیں نکلنے کے اور آپ کی بیک اسٹرانگ ہے، تو آپ فوراً کوئٹ کر دیں. اور اگر آپ ایموشنلی یا سائیکولوجیکلی ایسے پریشر کے اندر ہیں کہ آپ اس کو کوئٹ نہیں کر سکتی خود سے، تو آپ کنسلٹنٹ اور سائیکولوجسٹ کی لازمی ہیلپ لیں. آپ کو ایک تھراپسٹ، ایک سائیکولوجسٹ اور ایک کلینکل سائیکو تھراپسٹ کے علاوہ کوئی بندہ آپ کی شادی کو اس حوالے سے اچھے سے لے کر نہیں چل سکتا. میری سب سے زیادہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس، ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز کو پرولونگ نہیں کریں. آج آپ پریشر برداشت کریں گی تو کل آپ کی جنریشنز پریشر برداشت کریں گی. آج آپ اس چیز کو پرولونگ کریں گی، اس چیز کو وائلنس کو آپ پروموٹ کریں گی، تو آپ کی بیٹیاں، آپ کی جنریشن، آپ کی نسل آگے سے پروموٹ ہوگی. صرف بیٹی کے اوپر یہ پریشر نہیں آئے گا، آپ کی مرد بھی آگے سے اسی طرح کے ہی کیسز کریٹ کرتے چلے جائیں گے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو، آپ کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو، اور کوئی بھی مرد آپ کے ہسبینڈ کی طرح کا ڈومیسٹک ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس کا کیس نہ بن جائے، تو آپ اس شادی کو آج ہی ختم کریں اور اس کو آج ہی ڈیل کرنے کی کوشش کریں. جو انسان ڈومیسٹک ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس کے انڈر ہوتا ہے وہ اس پریشر کو خود سے مینیج نہیں کر سکتا. آپ کو ہر صورت کلینکل تھراپسٹ یا سائیکولوجسٹ کی ہیلپ لینا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ مجھے وزٹ کرنا چاہتی ہیں ہاسپٹل، تو اس کا ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی سارے لنکس میرے اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ.